हेलो एवरीवन आमे पढ़ुछे परवर्ती वैदिक जुग +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री रा द्वितीय अध्याय एटा हला लेसन नंबर 17 जो माने प्रीवियस वीडियो गुडा को देखि नाहंती सेटा को प्रथमे देखंतु। आमे प्रीवियस क्लास रे नारी रा स्थान को परवर्ती वैदिक जुगर नारी रा स्थान को पढ़ीछे। आज आमे अर्थनैतिक जीवन को पढ़िबा। परवर्ती वैदिक जुगरे आर्य मानकर आर्थिक अवस्था संपर्क रे अथर्व वेदरु जना जाई थाए। ए समय रे आर्य मानकर अर्थनैतिक अवस्था रे मध्य परिवर्तन घटिथिला। एही समय रे तांकर अर्थनीति बा अर्थनैतिक जीवन अधिक व्यापक और सुदृढ़ होइथिला। जनसंख्या वृद्धि तथा आवश्यकता बढ़िबारु नुआ नुआ जीविका अर्जन मार्ग देखादेला। कृषि तांकर मुख्य जीविका थिला एवं द्राविड़ मानंकु दास रूपे नियुक्ति करी सेमानंक द्वारा आर्य माने बहु कार्य साधन करि पारिथिले। तेणु ए जुगरे आर्य मानंक आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत उन्नत थिला। एबे आमे कृषि और पशुपालन को पढ़िबा। परवर्ती वैदिक जुगरे कृषि आर्य मानकर प्रधान जीविका थिला। कृषि कार्य रे उन्नत उपकरण उन्नत बिहन और सार व्यवहार करागला। निर्दिष्ट क्षेत्रु अधिक उत्पादन निमंते उद्यम करागला। सेमाने चाष कार्य रे लुहा लागिथिबा लंगल व्यवहार करुथिले। लंगल एते ओजनिया थिला जे 24 टी बलद ताकू टाणुथिले। एही जुगरे लुहार व्यवहार बहुल हेबारु कृषि कार्य ठारु आरंभ करी शिकार करिबा पर्यंत समस्त क्षेत्र रे लुहार व्यवहार करागला। मुख्य सार भाव रे सेतेबेले गोबर व्यवहृत हेउथिला। जमी को जलसेचन करिबा पई अधिक संख्यक पुष्करिणी कूप और केनाल आदि खनन करागला। धान गहम तैलबीज आदि शस्य उत्पादन करा जाउथिला। एही समय रे आर्य माने कृषि सहित पशुपालन मध्य करुथिले। गाई बलद छेली मेंढा आदि थिला सेमानंकर गृहपालित पशु। एबे आमे शिल्प को पढ़ी। जाति प्रथा सृष्टि हेबा जोगु नूतन उपजाति माने नूतन जीविका ग्रहण करिथिले। सेमानंक मध्यरे तंती स्वर्णकार धोबा बणिक कमार कुंभार आदि थिले अन्यतम। सेमाने बहु परिमाण रे वस्त्र लोहद्रव्य अलंकार अस्त्र शस्त्र आदि निर्माण करुथिले। नारी द्रव्य अलंकार अस्त्र शस्त्र आदि निर्माण करुथिले एवं नारी माने पोशाक पत्र रे सूची काम करुथिले। परवर्ती वैदिक जुगरे वैषयिक ज्ञानर मान और मान्यता वृद्धि पाइथिला। हस्तशिल्पर प्रवृत्ति उन्नति साधित होइतिला। बयन शिल्प विशेष प्रसार लाभ करिथिला एवं सूता काटिबा और लुगा बुणिबा दुईटी प्रमुख हस्तशिल्पी रूपे परिणत होइतिला। ए जुगरे तंबार व्यवहार जानिथिबारु तंबारे गृह उपकरण अलंकार और अस्त्रशस्त्र मध्य तैयारी करा जाउथिला। प्रत्नतात्विक खननरु 1000 ख्रीष्ट पूर्व परवर्ती समयर लोह धातुरे निर्मित उपकरण मध्य आविष्कृत होइछि। तंबा व्यतीत लुहा सुना रूपा टीण सीसारे व्यवहार ए समय रे प्रचलित थिला। एही समयर निर्मित कला नाली और धूसर रंगर माटीपात्र अधिक परिमाण रे पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार अंचलरू आविष्कृत होइछि। एबे आमे पढ़िबा वाणिज्य और व्यवसाय। परवर्ती वैदिक जुगरे वाणिज्य व्यवसाय रे मध्य यथेष्ट उन्नति साधित होइतिला। एही समय रे बणिक नामक एक स्वतंत्र श्रेणीर व्यवसायी गोष्ठी सृष्टि होइथिले।
ଗମନାଗମନରେ ସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ଓ ନୌକାର ବ୍ୟବହାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିପାରିଥିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟ ଅନ୍ତର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାକୁ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ନିଷ୍କ, ସତର, କୃଷ୍ଣଳ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଓ ରଥ ଏବଂ ଜଳପଥରେ ନୌକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପରି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ରାଜାମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ରାଜାର ପୁତ୍ର ରାଜା, ପୁଣି ତା ପୁତ୍ର ରାଜା, ଏହିପରି ଭାବରେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ରାଜାମାନେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ନିଜକୁ ଅଧିରାଜ, ରାଜାଧିରାଜ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ, ବିରାଟ ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଥିଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସର୍ବମୟୀ କର୍ତ୍ତା। ସେ ଥିଲେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ରାଜାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ରାଜସୂୟ, ବାଜପେୟ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଏହି ଯଜ୍ଞଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ରାଜାକୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଥିଲା। ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞରେ ରାଜା ବୌଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ଓ ରାଜା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ରାଜା ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ୱକୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଯିଏ ଅଟକାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦି ବିନା ବାଧାରେ ଅଶ୍ୱଟି ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସମ୍ରାଟ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ କରି ସେହି ଅଶ୍ୱକୁ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଚିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତିର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବତା। ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ପ୍ରଜାପାଳନ, ଶତ୍ରୁ ଦମନ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।